waishilizi watukufu wa he radio Nukta FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waangalizi watukufu wa he shabakatil internet ya tosa na salamu hoju ya hanyu mubasharatan ranzindaruma wa mji wa ezi moroni hunu ngarimnikaoni ye hawa jimla ivumao haruma inti ya hatu bonyonti mdidungao nanyi mjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za Komor tosa na salam hoju ya hanyu, la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au Comores vous présente. Ehawa enamna ya zimba rijua onro ehawa nziro husule suala la he troisième guerre mondiale bimana ranzi de hawa ivuma ranzi da yo Ukraine ya tsongeza ele jeshi la henti ya Rusi wa la wajita harmaze ardizonti pia zilio harmaye Ukraine na vanuzabanga joka ya Joe Biden hahimi wazima nejeset ili utsaha waangalie inamna enkolo inu inamna yedao hamade namna rakarmambiani ya ukaya angali joka ya wazima na kumsera mzamani wa hezemali hadaraja ya hili siwala ngazi jabwa na mametule islamu ikao yemzima miongoni mwa wataalamu wa habari za mali na swarafa za ladwan ekonomisti ikao ngujori tsansaulia ihawa mana hili ni lero ra hunda iswaba ili humpara dukaya mametule islamu hamade namna rinju wao ye utsansawa haku ye politique international hahangalia ezijirio harma dunia yo hangalia nezilio hundani yo de mana raringa iswaba ili rije hunde maelezo zaidi husonma namna ya jipangao ne namna ihawa namna ivumao ranzinda yo Ukraine ne namna Vladimir Putin ya balia ikodoin e Joe Biden ne jeseti wafikiro namna je e Komor ne serikali ya azali la dimando wajibalie namna je e mawakala wa Komor la dimando wajibalie namna je ili rishinde rigabili e hawa nziro ikao devuma wenu mametsule islam gajoka ya le suala hamanda banuri randisa ye journali hatu ye serikali ya daula rais azali ya Sumani harekebesha ye serikali ngarambao dainu gajoba chaise musicale hatso isa mbabi akawa ngunda wala wao mametule islam handari do ubeshela marhaba wajibu huja rijeri ke bazima sinawe marhaba menji handari do laulia wa komurika o do wa ridunga o abaha marhaba menji nono do shukuria ndani ho jari hadisi ya masala muhimu Muhammad Alim ni juze ni fereshewa Komoro li Mwenyezi Mungu alihansina mu fungu tsumu riswali ili hata maudu la rodo madedi ya hema makoko maudu ngarido swali tena shikati alhamdulillah shukran ya baba rodo jarmo ya masala marhaba Muhammad namna uona o hawa Hamadi namna razionesa rais azali Asumani harekebesha serikali ya hahe wandunda wala wao kabati wanimeni ya njia ndongo za badili haduka kama dinswefu waziri mzamani wa hemali rehwa harma mawasiliano mzabudu wa machafin ikaudi akawaziri wa he ankiba wa he ekonomi harejei do harma le bankanga la he daula ya Komor riangalia wajauka Sarkozy wae bwana Jafar Salim Alawi ikaudi akana waziri wao msomo haende bavuni habadiliwa ni docteur ikaudi akana waziri wa ulezi wa taifa aba halelo Jafar Salim dolo waziri wa ulezi wa taifa riono ndongo za nyumbani wajau hakado hangalia upande wa Ahmed Bazi ikayaudi akawaziri wa he misafara ya hawani na barini ikao lelo dolo waziri wa he ankiba nyinyi uka wewe msampanga miongoni mwa masampanga wa mwakama wa zima wa he RDC mwakama tsanganyana na munyi baraka setswali ukaujilingia wazima ni mwana mihora ulu na ni mwana ma député Umur mkaulindia kwa serikali nunga mjonjia ye nganya mahadisi ndini mnyabali yao ya kisiasa baina hanyu na rais azali. No, mimi yafikiria ba mjojibuli swala walihuri
ambani nijibu shamfikiria ma hadani lazima bajue ka wala president Azali mweze fursa zae ya chef wa gouvernement tena ujue role ya premier ministre donc yabo hena katia juge au necessaire yakangebidi badilishe lekambadilisho jimla wa hondo wa karma serikali pia leka ubadilisha ziri hamane namna wewe hambabo yo fursa yahe ikao hanikwayo ne constitution yabonsi na ujonjia fanye commentary yaka mruflaniza badero wa hula omana njau no yo razamu yahe ne les objectifs ya jikaziza ne namna des rendements ne nani de namna ya hisio wakati ya kaya ya ménage donc yabonsi na ushindani ndio maana wote wamevusha hiyo ni kwa sharia na constitution shimrusi abadilisha mame sule islam hamai hawara huparilia lelo huparilia hamwe hawa nziro ya maisha ya akiba ya haja hata sababu de guerre sisi ngaramba guerre ya troisième guerre mondiale humjitio wa hele jeshi la Rusi harmainsi ya Ukraine ngarihisio ya ukaya hama mawakala wa hensi ya hatu hama wala la wasiuha hama serikali rahaka jalamha yele lo mzabudu haka ya ministre de l'économie hama kawuna ukahama kau ekadansika indando lelo hajange inde nelo harmeze sarafa zamani amebazili ya haja lelo engo angali upezo matsona mnaje inamna la rimwe serikali jibali no vano uhambanongo ya kamuhimu ya wabaka wala ka ministre de finance et de l'économie wala ka transport haja économie ça tu chez les anneaux wako pia kufanya kazi sous l'autorité du chef de l'état non. Donc le chef de l'état doit tracer politique wa mettre en œuvre une politique du gouvernement donc ya wakati mjoka da tunge ngoza yani ujojo yafikira ya proposer au chef de l'état ka inu jojo yadapte na ndugu fulani ifanyishie ndio namna zikufanya mahala pia président le gouverneur et le premier ministre gouverne namna alafu hunu le chef de l'état fait office aussi du chef du gouvernement donc afikira mambo wao wajofanya za fonction ne cahier de charge wajonikiwa ni rais wa daula ili wafanye hazi bon et de jo tirer ses conclusions wakati jo sujet wala kwa sasa bana bakasi sira kararenga funguru kalinda no banu eskura kaurega funguru la kasi si opposition républicaine charuli tsene nombe kanu sisi opposition du gouvernement rambe skuila ka opposition tungo de complicité ko opposition ka rido de hauri fanja non ga proposer o gabo solution mili za hizo proposition soit serikali ngwa zirengao waonekaze zoro ra proposer zilungunzia wazirumie c'est bon et kama makazi ngo hizo lazima mje muzitenziani usikarbe kama timbu ndisa twenda yoti mushkili yokaja jije itili aba hapo yoti preo kena uribadilisha iyo opsione optiki sisi na kazi zaka gebiliori saidie ikapreza kufanya nogo njema rizi hapo zihimilie ikagabo mabweso quelque part remord wani kwenda mana wote za application ba riambe kati lino katiuba ya tirer des conclusions donc ngador que na opposition constructive kao garitsanga ufikira ili ezawe kibishari parce que karashida perto kama président perto kama ministre donc ça va ça fonctionne comme ça mama sur l'islam harmale ala mzazi liritsanganya ulelo le suala la henkodo ya Ukraine raha serikali raha kaijalamwa raha serikali kaijalamwa hahangalia upezo matso wa he namna enkodo ya Ukraine namna iliyo wewe upezo matso uliho wewe mtaalamu mzima miongoni mwa wataalamu wa kuangalia politiki international hawangu yuno namnaje no hawayo ketsinyangu manae wandu pia kwa tselewa uziro lo arme hadisi la kainu no hadisi kao astarabu wa parari gabo anje za geopolitique ono ikao zo yo bahari la zo mtu yangalia yakaangalia deja namna kodo ifanishi yao ishime haku arme region ya Donbass ono na hunu Mariupol parce que Mariupol yo region kao gefanya akisarme mer noire donc eni mnugonzo yani Ukraine olamdu
longo Buhari maluja cheze maluje manene yo ne OTAN ne Russie donc parce que leo ni mlugando kaya kena control ya hizi bahari ni ando kena control ya hizi hawa parce que zo enjeu kao o mwisho hayo heni mlugando façonner dunia namna yeye afikiri mlugando yendese namna yeye dunia yeye namna yeye afikiri kwa lazima yende oui bakshaba ze puissance hizo wakati kana problem parce que ze forces zao zihisiyo kana zibunguzao armée dunia soit contexte politique mondial soit les wanadamu walorme zenti rekanda zilawa wenye zenti et puissance yangu wakalo wasubiseo et foudre ze puissance hizo wakati wanadamu warenga conscience ya certains problèmes wa nisoji panga namne kao est obligé ni sembavi et ordre mondial donc zero hizo ze puissance hizo kazibaki longa bono de soka hebanu et rusile ngwano et qui va profiter. En réalité, ce n'est pas la Chine. Quand tu as là-bas, nous va jota ya wanungwa hunwa ma Amerika ngwa ni ma Ukraine ngwa sadia uneota. Chine okati arme ota. Habako mtu fa jumshaka okate zomo zijo hisa yule ke Chine sa rege première puissance économique mondiale gwego. Shokati yo Amerika kata jo lamo gojona kaje trop tard. Donc on afikira ma ya disino. Siangalia arma anglika ungeduka compliquer armando wenji ba mimi timtala mo géopolitique jamais usoma ni afilia na juwe zo zinjira meduni donc inuno go ka au départ henimba ka yu afilia nestora ka ujua kana gazoji riba akainu en 63 ba paroka crise ya moya crise ya missile za Cuba ya disi linu yo marusi wakaanza jo kaze missile Cuba ikao Cuba il y a 160 km na Floride, au Marocain. Donc il y a des Américains, Haraya, Kennedy Haraya, au Katuya, qui président au Katuya de Soviétique de Kamis, et Nikita Khrouchtchev, qui président au Katuya. On a attaché un data, on a un consensus, on a va à 12 missiles à Turquie, la Kavos et le CSI va à lever. Donc on doit, Wachawa, waebe kono ya raru ya dunia harweze yo c'est en 1963 donc en 1963 donc voilà ya boyo mna résumé to aba ino bajiri hadisi ikao kati démantèlement ya Europe de l'Est et le groupe ya doma ka le groupe de Varsovie contre les pays communistes basi wakati ya danganya mungu nimeze ngo za tsafa za jaza ka hadisiwa zidizi hatiwa hamishinzi ya maandishi ya mwendeza kurzamiski matika wakubaliana ka izentizira kazina unjarime ota loba jawa badili ha mwendo ikawa wando ota bwatsahize tizira notama de Ukraine njie donc marusi wono kabo yabo himilobo mongoni yabo woti dabite nenda mongoni wode Amerika yabo hata ni mjoka usamma risesi chabo gone donc yabo kwati yabo tsangu serma sécurité armando kabo wa juwa weze diza sécurité wa investisse mali arma nucléaire na dona donc yabo kwa sika abo continenti donc yabo njaba yonje ma guerre qui da paroka njema wala kartu juwa o mishoini déjà si singar sapte conséquences des commerciaux parce que chez les aka entre 2018-2020 et Afrique il commande à peu près 3 milliards de dollars de blé de la Fédération de Russie. 3 milliards de dollars. On commande 1,7 milliard de dollars américains au ukrainien. Donc il y a à peu près 32% total des importations. Leur dépendait aux États-Unis. Deux ans en guerre. Voilà quoi de finance déjà ukrainien. Mais nous Russie quand vous possibilité de faire cette chakaba idom kilisha madu wa cible ka ibla tu ngara dikao kwa tsulunge politique en Amérique. Vano en Afrique il y a 26 sites à peu près de ce qu'on produit blé. En Éthiopie, Soudan, Kenya, Afrique du Sud, Égypte. D'abord, et hadisi côté ça, mais c'est si c'est on doit dépendre de hakune blé makrenie ne maris. Abongo Joshua Andrume o malajoka wasuri wacha Ufaransa Faransa si hula nao des premiers producteurs de blé à l'Union européenne charu hula blé la Ukraine la RSS donc on fait clairement une station tsonyangu
lazima ndo irenge arme angle sharti nje hakuna rangalia arme mhima esi sikadi prepare oje parce que vanu e problème ngeju kan zero arme Afrique wanange ju zaya manque ya investissement déjà les investissements ils ralentissent randi et pandémie et Covid ou jaba donc l'économie mondiale est fragile randi bala tajonde donc malheureusement rahake jahunde souffle lazimi hunde zinuziji zinu c'est très grave parce que zinu quand on joue au malade du wasi harmakati kao mandam do fanye bon vouloir ya effet ko il a système islam rabam yezimu Chaynu yani président quelconque lona moharma arme nucléaire ajamba kayichilili huyo mametsule ama linamna waziri kuria wijomkin shiha zinti wazisite banu za Afrika ikao ma producteur en matière de blé et nana wanu wao walone taka wajidaraja nsi hamanda si wadhalilifu waziye wabekwaturi kuliza ikangara nzuri kule nao wabe shirubumzi wabo baba niloni shonga ngarjeshe yao sisi engetoje daraja hii no jomkini shi ashabo yaweyo padeo ambao kwa investissement cha mimi ngafikira mhadisinu juzi ya covid et président de la république a instruisé gouvernement wafanya namna ikawa wasaidie ma commerçant mapesa yatoka mashashi yafikira marodore ya 5 milliards mapesa hatu ili wandu wakingie ze mhima ya covid ne kenetine fond de garantie shatima pesa ya bien sûr kwa ndio tama pesa nikiwano hizo fond de garantie chabo hamoto manawa jangaje wafanya caution morale serikali wa jangaje na papera si na majana ileze na wezezi ifanyeli cha juzi ria shivanu wandu wakao conteste taitogeza te serikali yoka wanadamu ambao toa mapesa mengi na zebe hizo hali jau bon serikali wenda ta oblige wa vehema polisi ya maluka na jau wadorenga wandu watoki jikonforme ne sharia shatola na ministre de l'économie ukorosi ndiraja mfikira ama lazima habari tuweze cartouche pia mimi tijo demande tijo tsanga avec modestie yaka leo serikali riangalie namna je ya ushindari tire leso ya hizi problem za jiri ranze keneti uja surtout que lui une crise ukrainienne namna je jo shinda ri constituer réserve jour bala 2 mois 3 mois même un an harma produit kama jo shinda zi conserver hama ya bwa proposer ka wadwani sofikiri namna ya unda des entrepôts armées de grandes régions. On n'a pas les moyens ya kuweka hena mji wa kai no tina ze moyens cha mwenda kutoka leo unga zijanga hapo ono centre ngabo au nord ngabo au sud mzuani de hiyo yani dispatchiwa magasin de stockage ili ruhusu le dima es joli mahum ondo shindo parce que donc yani leo garona mekonomi hule gari santé de coûts commerciaux des effets sababu jong shaka yani yambalensi e canal de Mozambique balo umeshika sema pesa karna una baini donc mimi ngafikira kama lazima rione volontaire on soit de serikali ile ka ujianti arme cadre et politique ya développer le président ka public privé donc afikira kama lazima ndo darme essence parce que banu daula yo intervenir arme économie mimi niambia mimi ngamkroye libre marché libre économie ya kaleo entrepreneur wafanye wa faida wa develop petit nemna lazima marché chaka ngabo crise intervention daula yotimite ili irréguler le marché ili ihifadhi wanadamu elimu ya shinde ya eshi quelle que soit capacité he crise zero itraverse wanadamu wakati ngajoka ushinda abaha mametsul islam abaha rishinde eri wunde entrepôt ani bimana izo depungu rizunde abaha alimedia abaha ngono ze capacité za déposer wa lelo tsilazila za pamuzila za uhalala vani bonti izo depuis kaanga zirengao de 10 mètres de hauteur on a charpente métallique
Mon, est-ce qu'il y a un cinéma ingénieur ou un cinéma entreprise, Joshinda Abaha à l'immédiat. Parce que c'est nous ça à l'immédiat. Et quand c'est loin, no oui jabaka wana ze possibility ngati ze possibility pia shala zimorani sozifikiria mana mimi ngamzwani je zunishia ni zunona orme majurno ne ze analysis fanono wa doza dizino baishe kodo idozia mau eka putinia les objectifs ya janti za ziwasuli kodo idozia chez conséquences jum chazi dure en na 2 ans za hausse de prix mdanganyifu wahe marché les marchés financiers mdanganyifu wahe zino zote pia ani wanu pia wake madebusole donc yabo kati habande wa baba no ene mujwa ba gujojire garjoji hamande za covid nono e covid wala kator waro harme na relâchement wala bouffée d'oxygène ezajirindi rijunu kakarja kahunda bahindu parce que leo mbakana meli armateur lo na meli mutomela edaba ize ziru zendar matsi walo 100 millions d'habitants, 300 millions d'habitants, j'ai tout en millions. Donc parce que voilà au continent dunia tu ma pesa na profit. Wala soro walona huruma mdu kutaka Uislamu au maskini au irewe ya no mala jonda profit ndo mala wa beha juza. Donc yabo lazima wakati wa ulinda wa utapala lazima rikena rien que les produits locaux rijue comment les conserver. Mimi ngafikira ma serikali volonté wa onesa juzi la économie peut le faire il peut le faire. Minga mwamini kwa tunafanya njamba kwa jochi na one ezeze anthropone hizo kabonga kwa anthropo ngizuna ma commerçant ngojo ziwajili haupuru urgence au ndi necessité eta zilengwa harmamuda Nsusiona hunu moroni za entreprise. Wana magasin wa 2 conteneurs. Oui, chaque yo hana hata. Ashaka wanako kana ze sima les lignes chabo les produits bangabo on va pas garder ou conserver tous les produits. Les produits quand vraiment garder caso ultra sensible parce que nous ani kama kwa jaju wafanya de manière encourager serikali on doit ni suluhisha parce que ani est-ce que vraiment volontaire président de maintenir le prix du carburant, vraiment il va tenir le coup jusqu'à quand? Ça, moi je commence à me poser des questions. Malgré que volontaire quand Guano et le gâchis. Chacun a chida. Et c'est cousu. Mimi ngono morisi wa heza mafura. Voilà, je vais dire que ni mwanzo il maintenait beinu wa de makomodo stabile. Changa katika vraiment zelunga zo kanziro ananti kamili donc voilà il sera obligé mimi nga mwelo shanga watu leo tobaka hezele gashi cha problem kile gashi here esprit uloni o mabesule ke ndio tofauti hule na hule do wingu ne shibale santi ne esprit ya himana ni mwenye baraka c'est swali harma question zinu amusho ngawe namna ngawe modeste ngawe trop sage et c'est Marie en kurtu wa swap les esprits kusura kawa ani mwenye baraka wala de manaba julana armahazili fanyazi wajima tu vas pas revenir là-dessus charma politique il diverge en arma moni déjà vous savez donc au moni wangu no arma ou les swap donc c'est normal donc namna onao swara faya hizo hizo sinamna onao yo mongo kuzozo itilafishana wana ashana ila sema mecheki wa ndo starabu ilikuwa ndo dezana chabu si vure jaza mutiba upande da minona ba parce que kapsona namna nzima he namna yeye yaona wewe deja yo kaya jiyo sule tikaanza ariangalie haka ngono kaya banque islamique récemment bana watoa portefeuille nene ya 35 millions d'euros ya umapesa menji wasaidia Komoro ikao kama dinsuefu alhamdulillah kajatsatsaza bimana daula serikali kwa jatsatsaza wabenua mana Saudi Arabia wamba ukayangela limuo ye 25% yende harme énergie bimana yende harme hydrocarbures ye 10% yende harma produits alimentaires ilirjipange izaizo fond zakahuja hata sababu de covid shayoti de guerre ya Ukraine yaba hayoti portefeuille nene kalelo rambiwa ukaya serikali riniki wa 10 milliards 10 millions d'euros yo 5 milliards presque
yago i portofeuille yo ikaula rimike ili asaidie ila serikali harma ila fikira wiyo ya hunda itaka iliri kenyo hundani. Et c'est là que mimi m'a convaincu. Donc le président va trouver une solution. Maintenant si les bakcha enimru fa le politique enimru wonoka il peut contribuer modestement arma et fikira parce que vanu mimi ngama minika e ujiro wa undanti kanu wando fikira chaka e cadre ngio c'est plus facile d'agencer les fikira mimi fikira ma plan d'émergence et moi je l'ai lu de la première page jusqu'à la fin et son cas c'est un cadre de travail et quand on joue rusu et nimri abale les belaha ya contribuer donc mimi fikira ma et handari éviter les polémiques qui zakar mais ce qui derrière tolo les namna ma conversation hara ujiplier les ordres serikali nafikiri ezarura ngeruso serikali leo ikomande zibu kama salani ya masukari ziko sulumu yaku nsole déjà c'est plié yo sufani changa bon produit ka do kazo komuri rumia tous les jours et c'est quasiment que ça risque quasi éprouver mashauri et mabazazi kwa na ujamba kaya ya serikali na fule au ibo mabazazi oui chani ils ont impératif za daula ni banu daula il est au-dessus de tout le monde ani mieux de manabaka et politique ya président Kaba on doit développer l'esprit public privé c'est bien ciao et lewe tingi harmonie et bilili ju donc et quand le commerce ngodo ki ou que affilié harmonie c'est que je propose la centre d'achat ikawa serikali wa regrouper sama pesa hao amanda mathalan du hedari alimentaire ya tolone Arabie Saoudite quand je profite au passage du Choukourie Arabie Saoudite parce que c'est un partenaire très important parmi les autres nations. C'est dans les problèmes qu'on voit les vrais amis. C'est dans les problèmes qu'on voit les vrais amis. Donc, Garioba Mezimungu et diplomatie a pu dire il fallait ma partenaire stratégique parce que au moins warnika parapluie du rusu warefia iliri isutene babi dinehema furahatu ne shaula bon ne shaula kana dorenga ze 10 milliards ou ze 5 milliards ridnike wangu mimi moi j'ai pris vraiment au chef de l'État avec tout le respect que je lui dois il y a fanye il y a une initiative comme il a l'habitude de le faire il y a renge ma pesa yao ou une partie de l'argent et on fait appel aux commerçants parce que minga kroka serikali ka lufanya biashara chaga inu dharura watanganyeze fikira ma grossiste na waje watu warange fuvu warme centre d'achat on doit dire parce que il y a force ya centre d'achat ma d'espèces le cas on doit négocier une économie d'échelle ya bonga sina bahati ya ukai et revenez moins cher il tongeze tena oui suna ngarenga en grosse quantité il doka moins cher ya bonga revenant moins chez serikali il est là pour réguler pour porter toutes les mesures et bien-être de la population. Donc, quand on dit que les grossistes, commerçants, je veux dire, donc quand on armée et orientation circale, quand on doit allègement fiscal, il crée des ingrédients. Les conditions sont typiques en russe. Komori, il y a 600 et crise parce que ça va vraiment ça va secouer crise mais ça va secouer bien sûr baishenga bantu no mbaka yo tukadanda mukono Ukraine oui kwa sujet en pleurs ya parce que les interconnexions za biashara les européens za dunia les négociations les emails les pia zolongo kao kuna ujua ani leo sisi nous on reçoit les coûts commerciaux chaijumsha maudu zikuzi zikenziro ana donc mimi afikira mauli akarke sidwa maka serikali wale bale no ni mna balesha parce que undo katika patrimoine en danger ni ma économie sur l'eau now na wa joarabie namna jeju shindari une solution au astarabu wa uribulia za diplomatie reneri wone wanweka wa joshinda wa origine mimi afikira lazima ena expérience je le mandam lazima de tirer conclusion mimi ngam je rappelle que on parle sur le protocole
Maputo, au Mozambique, en 2003. Et quand vous demandez des pays africains, au niveau de l'Union africaine, et nous, on doit inscrire 10%, il y a un budget en agriculture. Randi, les engrais, les pays qui produisent engrais, c'est l'Ukraine et la Russie. Il y a des poulaillers, des chassis secours, des gulalo si waranti sabi za masiwa ta jua wasubuhi sirini utsaha joro zijira mudera ngurama umtezo aloke kasama haumbisa yabo tena ngabo ele suale kwa wanjihar maze poulailler za izenku kanon rangalie e grippe palvière il y a secoué ya remaye e Faransa ya remaye Faransa ya remaye Angleterre e Espagne ani izenku huzakar maze poulailler zo zonti pia za afa ya ho imbia kaya baki wo Pologne non polonika wongo bumangoju ayenko udo bumangoju ayenko lo swa kutujua katijo ka tourne imbreme donc non même bache ka imbrema sanga mi sûr ka ces pays riverains à Ukraine les îlots majirani Ukraine ou des armées kamili et ils sont en train de faire des réserves ils vont faire des réserves parce que quoi tout joue wanunde wa tawagazija wabaka ndujo kono katarishwe mukate kubisa wanunde pays kao edini yao orthodoxie économique yao de libre échange de liberté commerciale juzi shafara wabaka sotolia namna je mais économiste wa certains produits lazima bloquer aux prix il y a une population il y a aussi que que not jusqu'à longtemps parce que il y a dérégulé économiquement. Donc, en fait, mimitujo ça mande namna parce qu'on doit changer méthode on doit irumia wahunda et réussir et maîtriser covid là il y a quand on doit régler ngo attends avant ça on n'a pas les moyens de les France karitina utaalamu wa siansi ulona Ifaransa Uingereza wanropia waende wakozo na si wanrofa comme on armé covid yo même pas moitié gratte-ciel lola cornev uelewa donc ça ani effet carregeze nongo ata avec le peu de moyens lonizo Mwenyezi Mungu arsaidia donc comme tu am lancé appel avec modestie donc président secoué o andu fikirama inu impulsion meni remanima technique ya dirinu yani henimru abaya regeza manazahe ri jueri ri saidir insi parce qu'avant quand saidia azalili là il partira un jour wala shaka saidia insi eva hizo fanya ba il fait pour le pays bon henimru genen faso ya kufanya wala donc gebidori saidia iliru parce que quel problème il y a qui n'ont qu'à au président Azali, qui n'ont pas Mamatsouli, qui n'ont qu'à Hanono. Et c'est tout le monde qui sera balayé par le vent. Donc, mais on fait qu'il y a ma quantité d'intérêt, il y a quelque chose de théorie, une capacité théorie, on a un facteur temps, le timing. Le timing, la Zimouri gère. Il dit que derrière le gouvernement, pour prendre des mesures courageuses, il est richine, Tawe, et violence il doit combattre les convénients za hegeri sur l'islam tikaanza kuangalia ambapo niveau ya serikali urinkwa jicho niveau ya serikali le danzi ni namna ya lazima ya mawakala wa hensi hupara huinterpele makadro wa hu ma economist mailini wana wa Komor ili haina mri atsange umtsango hae abaha amsungo bi mimi mtsonama bese et politique ya nyumeni wa ibalia la politique autrement si opposition ça ila ya c'est kwa magaya na mawe le lodu handani miishi yao dhamana politicien ou si au armé pouvoir ya rongo he manieri urongo wa wenu ya bon excusez-moi ye au niveau du parlement et rôle ya hawa lazima jouer abahi et parlement afikirama rifanya zipada mwana ikao dar gari shukuria maana juzi tisha rais akaufanya diskuru fikirama ula mtuje arbe tsaidi akaone saka
Mongonumeze faida lazima ziparanige arme dialogue les conclusions za kazirengo arme dialogue zeneza sanganiwa ne hazi sepad. Il y a un cadre de travail, c'est le plan d'émergence. Maintenant, il faut décliner les actions dans le ministère, dans le département ministériel, on doit qu'il y ait un cahier de charges. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais pas. En tout cas. Parce que l'État, moi j'ai une expression qui me plaît beaucoup, l'État n'a pas le temps pour l'État. Donc, l'État n'a pas le temps pour l'État. Donc, ma députée, gona hazizofana parce que mongoni mweze thèmes razifanya hazi wana komori pia ka renga forme dialogue l'Italie surtout les problèmes ya indépendance ya alimentaire vis-à-vis des pays riverains ou même pays éloignés. Bon gabo justitionno la banque africaine de développement on a dégagé 2 milliards de dollars pour aider les agriculteurs. Mais est-ce que yo voit je ne crois pas. Mais chez le président Zaling, le vice-président de l'Union africaine, il faut trouver quel tissu agricole organisé. Carisina. Et il est au Guébidou, on doit faire le lima, on doit le domaine de l'État. Zilimihao. Wakubalikeze aruizo lazima tsangata zikeshamba dima ule kazi kema zamba kumi kedima sur le cadre de notre famille d'agriculture de masse likena maïe za kalio vraiment tendre vers la souveraineté alimentaire. Moi c'est yo les soucis yangu c'est la souveraineté alimentaire. Ani si kadjama dushla ditosh parce que toujours travail France c'est le premier producteur de blé à l'Union européenne et alors qu'il commande à l'Ukraine. Bueno, on les engrais et tournesol et ma phrase à la tsena c'est eux. Donc yani zinungo inu cascade mushe nani yani nganzo ko vraiment manga na dara jampa na taka kuelewa za jeu za donga mada zinu kujilia armaduni et ka hujilia yao ngamjukaya lelo Vladimir Putin emana ya hima lelo ya banguano ya hima lelo ya banguano ranzi 1945 le 8 mai 1945 et fin de la guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale. Quand il fêtait la grande victoire. Staline a écrasé l'Allemagne nazie. Donc à la coup, et quand il y a un galier, il y a un karena mitsami ya kaujipanga, hajipanga na shahula shinji, hajipanga na zidepoza namna ya ushida ya kabilie enkodo hii sisi hapa hado nanzori kipange ele jimbi li hulao hapa mametsule lulao volovolo na shido shambani lala bushini na ngasi na ima ye hapa hala dimwe serikali fanyeje yani arduazi wala dimwe irumie ili isaidie le dimala hatu haraka ulaba na mezisita rikane tumu la shahula haraka. Non, mimi sérieusement, mimi me recommande wanama l'orme gouvernement sous l'autorité à président Zalika. Et me dit le ministre de l'Agriculture, madame Moussagui, yani tourné avec modestie, tourné vraiment si on a très bénéfique. Moussagui doit connaître l'endroit, ministre Moussagui, parce que là on a point jonction à intersection comme le hao maweni. Media zingizana tag fala josata media mitsamuli certain village za mitsamuli za mahame na région il est très cultivable ngolewa basimit parfois na tourner hiyo donc na recenser ces domaines de l'état cultivable il est lancé et politique il y a une agriculture de masse parce que na shamba wa 20 mètres ou kanaka ou lisa et famille faudra que renga vraiment nanti en cas de besoin. Donc finalement lazimu zi aruizo ga parani anjuani et n'en parlons pas Mali, c'est notre pépinière il y a une agricole hatu. Donc finalement le moindre effort armé hadisio parce que vanu est problème. On veut que tout se fait par le président. Président kana ujo kacha lutwa discours et vous bazitungu takila non c'est pas son travail ça. Lui, il donne des orientations générales, c'est au ministre, c'est au secrétaire général, on décline les responsabilités, il n'y a pas défendre les orientations générales du président de la République. Donc, et quand il y a quelque chose, vous pepo, il y a Madja. Non, il y a Madja. Le président ne rentre pas dans le détail à mon discours. Non, il n'a pas que ça à faire. Je suis vraiment désolé. Et ce n'est qu'un petit état.
Mais un président, il a une responsabilité très lourde. Donc, lui, il s'occupe il y a dans domaine où régalien, les majors qui pénissent, les ministres, ministre Bazi, quand on dit interférer, ça c'est à lui la charge parce que la Constitution lui a donné ça. Donc maintenant, et quand les gens ont discours, nous traduisent, là, nous avons une loi, on va faire un décret d'application. Quand on fait un décret, on va faire un arrêté d'application. Il décline au petit fonctionnaire du ministère. Il est et pourquoi on a décrété, pourquoi on a réglementé ceci, cela. Natsohamba hamadi namna watukuru pandwa hele dima neze arunjema ndrafu za urirwalia taka haraka sha ekamfano rwanza rumie ila agriculture industrielle abaha ye ngasina capacity ya ushinda rihunde mbatse pomme de terre haurunde majimbi ya urunde mogo mwinji ekari hundu mwinji no katsina bahanwa utia katsina bahanwa kabati ze usine de transformation yabu ngatoka wasuli namna je kare limishinji na sika tajipanga harma imi bayonto inu de mana nambaka wala kaudanza ureje arma ya disio kamasara no katwali swali ya wakeze mudiria zila c'est des centres administratifs shabaka mtuja kango monsieur kamtiti sha waka maluka là moi je pense qu'il a l'essence ya les maluka ya mudiria il a c'était à peu près des zones de stockage même fikirama et contexte que nous ruhusu oligo et facteur temps que nous karibu ça on peut faire peut-être même d'imaginer siwa parce que yonga bo urgence ani rimena so ba mikelete bisoni ani wanoli akaudo nivumbula putini nivumbule selva mecheki selva mecheki a discuter à 68 à 67 bakaiba kama ulu bushini yawe Tanzania balo nduru tukaru nduru ya ziruza mafrisani yada na nduru batani donc woti putini woti utireme ada mana no ntureme ada shaka ali yabo yodo yabo tirego mshashwa hadisi shaka onesa ka juani gofanya hazi juani nguli mukarafunguli bujao wangazija yo kataka kuba komuri la heyada yuangazija ze mafrisani ndizindo la zani ndizenda za fu leo jere ndahelo ka le dima mungazija ondo hazo tushinda nuanduwashe cha yo walona mahala yangu siha kwa tunda wafanya dima cha fikira ma ekawa no kaile dima wafanya namna kawa ile kadima et matajirima huwa lor dunia wa de mapisa wa industrie agricole fikira mambo juu rejea armée terre rizaya manafikiri odwa hizo arudi njema mimi ndio ngazi za tende aussi tende au nord kifanya hizi ndio alafu wandu walio pia wakubali kazi za zao zile za daula sio ambia kama okay sikarna mtoani parce que déjà ni makumuri deux kairi wazifanya hazi anokasikia bure shera huu lazima kubalika vanga rohaba renera ngalipo la maendeleo ya soli parce que wanu ujizi wa wanadamu nostara wanadamu ndio revoyer zo watende wafanya de bon on doit essayer wazi adapter wakati donc jonki shaka wakati yo wanokofanya aliharibu na kasimu ndo wakana ustarabu wakati yo chama liko fayisi musa cha eze règlement climatique lo horme dunia kama sida kumuri ba ndo pa miliezi mi siriso stelo jo shaka le chama longa jo fanya bambao donc avole o mrulo na ardu ya serikali ulima atutoa balikabo loni le lima jufana chama yena namna ya woshi parce que yo huruma kiserikali parce que ngasi na zamana ni mbula serikali ya wone mbaba wone mdaze wa pepe chama no le lima la kura ile ino skoto na mapesa hiyo lima tema ofo mira ngane marindi hago ya ya tatu bizinani ranja la tanduvia gwelewa yabo kato toka yo donc yabo lima jiwe lazima ke subvention za mrusu wakati lindawe mavunala shida ni familia yo zamana hapo sio ndo la mala fana kuzi parce que les zamana ni mfano kuzi msabe kaparo dunia kama jangamize pepe pour vitremba kize ndo wazingiza ni zentasio za wangu ni namna daila miezi mwambari kuna maka mitibadilisha tabia za ndo mtende yani ikae pepe huyo donc on va fikira mo wakati lazima risaidia parce que zine preuve très difficile au rohar makeneti rohar ma covid jamata waka ekonomia ya dunia
yo amai ani mamdo renga maji wa kato menuje yo ngejo tena toka tini yo fragile sha wajawa tobe et faire une cauque personne ne s'entendait on doit mettre au jour au lieu des gesticulations des puissances on doit façonner une nouvelle ordre mondial ça on croit que peut-être trois cauries ça au jour va stabiliser les économies les indicateurs macroéconomiques zile kibishie wakatio ikazi la zidisha peut-être que jaduka na sekusundiru hamadi namna ino mametsule islam ngari hushukuriao na hushukuria wandu waridungao harmai radio Nukta FM wa ikao do radio itambazawe matangazo hadaraja ya hizi habari zatu za Komoro na ngari huombea ya ukaya ngajuna na nawe harma wakati utsuwa hule banga ukaya hamadi namna wazidukuru ngari tahao wataalamu habari za akiba na swala zamani wana wa Komori haina mdajatu fikra hahe jogomba Mwenyezi Mungu rihunde wasaya wa ilina wararu wana wa Komoro ikaunga una upezwa matsuunu henamna wa wenwa masuala muhimu hadaraja ya dunia hadaraja ya hinsi hatu ni namna wa interpele wananyuho wa Komoro wajitanganye wazima haraka hau contrôle et facteur temps na le timing na namna wa interpele serikali ya daula ili wandu warengewa maana hamisonga ngina dakika nzima ya ubihamisaji hujuma hali ndogo kao rizibiwa za kajauzisa no ngwanzo uzihashirishe wa Komoro mara mimi fikira mazi nongoza kamuhimu rizamba shando risaka ani wanu weze puissance za dunia pia zokazi na wanzani zo debulile hamba ona intérêt shako na manzano mzilanda donc yabo nginasoka si lazima rijirenge dhamana realize gerijeri ritahe ngabo tsikao yani gazi ngizwar maudiro parce que katsina wakati wafikiri parce que wa sharma kono singa sharma amani donc tujiomba Mwenyezi Mungu ka hena ndio kufanya shawandu wa opte option ya stabilité de concorde national anzi wakati yo parce que karna ujo wanila yezi kakati nansi forke nansi lanzi ngeke tunga fikirama urgence lo abaha do waru beza warengeze ze garde pia ze garde fou za gabili ya fera ijawu parce que ngabantu wana mtezo alors que il y a quoi tout bima ze pleurer cette situation catastrophe parce que banu et guerre première guerre ndo imna koda ni sa Bosnie Herzégovine assassinat ya mungutao ijarme deuxième guerre mondiale ono déjà katio yondo début za hizi armes chimiques les armes nucléaires ya buzo Hiroshima na Nagasaki mais imaginez kama ya umwe wakati besi markandi kanabai maintenant il y a au moins 5 puissances nucléaires connues on doit l'officier de l'Union chavo qui dit que Kabatsin Siva nous a déjà le Pakistan quand on a le Conseil de sécurité des Nations Unies on a une arme nucléaire Iran moi je suis à 90% qu'on gagne dans ce cas peut-être ils font ces travaux souterrains Corée du Nord ils ont des armes des missiles intercontinentaux et balistiques ils sont capables d'utiliser les États-Unis ils ont assuré le contrôle des États-Unis il y a une erreur Kabati yani ze dégâts au cas du Iran les guerres militaires parce que les armes ils sont très redoutables donc en fait les armes amandasi rumba Mwenyezi Mungu zangu jozi saraka wala sirtsengele hunu shanga bongo kana shutawa kana shdo éviter les inconvénients les conséquences ça les hausses de prix des matières premières des produits alimentaires nous appliquons les entizo baishe zo na umbili chabo ma européen wa préparer les américains wa préparer donc zo bloc mbili zisongwenda bio ili waangalie koma kateko ndio kaza wajiri wanzo jifadhi donc hapo kuna ukana wakati ujifikiria au ufikiria ndabo donc hizo kaza beka na rege conscience wando alonezi leo na ruwasaidie au moins sécuriser ti wakati ujibana ngabe mwanzo wanu walona yezi ilelo nari wasaidie zodo kalma za mwiso za tekeleziwa ni Mohamed Sule Islam la politique autrement yani opposition kao lelo ngiona fikira ya utsanga ya kweleha ya hamba ya maoni zonongonku halisi zonongonku wa Komoro
ekalelo ndukati harma serikali kati harma yezi ngena fikira za utsanga izo lazila razitsaha usunmau wangu wananyasi wa Komoro waheze mfumbili ya helele mama harmaze place de la République za Faransa amba haki ya hani wake demokrasi mharaye zitsoenda sha ihe eze fikira za hindi azaliala we mjie izo tsindizo rizunu masula lelo kadra zaragalie mametsule islamu nzima mengoni mwema sampanga wa he parti RDC lelo haitalfiana harma fikra ndaine mananya muni baraka zetswali shabu yoke tsumruhusu lelo ya himi adore yabwe warumao wi nge opoza sha opoza wa utsanga fikira abahanga sina muhima wali maidunia muhima wa ankiba muhima wa ndongo zinji lazima wakumuri wa wishili fikira hapo ikakuli wemdu wa Roma wemdu wanzo urume na wala lazima ndo wishili fikira za engelelo andani hama wana zone wa huu wa he Université de l'Union de Comores wa he za université mbali na mbali walo Senegali walo Morocco walo harmai dunia wana wa Komori wadunga we shabakati la internet ya wadunga ho esitinku ya hatu ya habari za Komori lelo mhaba hauka mpango hatu rawe haban lelo ngandani hamakaya ngabo winji wa dostapid ngabo wenji wala wa jumla wa marongo na mwambia Mwenyezi Mungu mtukufu ke serikali ya Nyumeni ikao kabati mndu wa Nyumeni ya jayanjia wa serikali sha imshezi muzikali na reglage mtiti ula haruha ile bala sha ekipunda ila wiyo ya abor jombe ya kese fikra kado za fikelezo abantu ni mametsule Islam he problem ya hadani ya timing ya factor temps serikali wa renkwa jitso wangali ilireni haraka ngandani kandi namna yo senuga buzikanzi zikanzi no parce que zota sinoma cheka kazamba bano wala relation ni ushu oui sinoma cheka zamba makai za ferazi mzahe wandu wa bakahe joda serikali ketwenda ewe fikra uzambi shu twenda ani bani inungio plus vieux que le monde et a dit sinon non qu'est-ce que tu proposes parce que bano et il a fait chao wandu harmesia ça zo projet de société il y a des parce que zao we haba on wodo ko haba ani kuna tinauta bano ko banu president zelezenge jero bakaenda zitunga hau abozo zontu sumara mamuku jinusha kama hasomo donc c'est muhimu cotiser contribuer maintenant peut-être ce que on doit faire ka est-ce que ya fano jao titsanga bo marhaba ngaroba Mwenyezi Mungu mtukufu rijeruna nenani hazema washilizi watukufu wa radio Nukta FM mwana manajim mwana madije shingo mwana mudiru jimla bwana madafari nga mumtosoni na kutosawa kumurika ngwari bungao na Mwenyezi Mungu mtukufu rijeruna nenani hazema ikemauti iriba nafasi ala barakatillah.